Nya bờ dây Jesus si ta ma tổ yu đu si bea nhẹ giật chăng pima. I cặp bờ dây mày ta một sa này. Dì nhẹ rụ dây ở cụ sa này tam bờ dây. Một chế mà tay bin ở cắt yêu ết chế về dây tay bin này nhá. Hapen bờ dây tây ta một cặp. I ta một cặp ít tế mày kê nét một dây răng bờ dây đó yêu ếp. Pam nhá tốt chế bài kê nét một dây răng bờ dây đó. Pam nhá tốt isi kê nét một dây răng bờ dây đó yêu ếp. I ta mau cặp i kê nét một dây răng bờ dây nhá. Chế bài kê nét một dây răng bờ dây nhá đặc. Isi kê nét một dây răng bờ dây nhá đặc yêu ếp Jesus. Deus giáo bạc chạp cho mong quay tạ bớt bế giả bế cửa. Imen bờ dây ta một cặp yêu ếp. Apen kasi way makabia kham ya po Simon tag Deus se kawan ni jodiat mo tay bin hi jodi bi mat che kamip weang bo je kabiuk je iu Deus somadut kapikam jewe beam jaung ba chap mo ba pukam Deus peam chiat che je kapik we kapik put pema ni jo mi baw de je we be we kapikam che beam u je si pi je si a ka wiu nya a je bidim wan sik Purung kawia au yamai tama teta bei madam. Judeu nye budu do yap kabia beu yamai hita bei madam. Ejeje de be de tebe siloe de be iu Jesus. Echeve do pawe je de bim iu Siloe tima do tibiti yape wanya Shing uje jeve do pawe jai. Waje mi de be de tikai uje ve do pawe we. Boro Itat teu uje je chua noe. Imen po ye tam taim bi tek eta ku be anyo je kawen ip je we je. I tam taim bi tu yu ya nya dak. I yu che ji nye ru je ku sana yat nya do sotte yu ep je we be. I yu che sana yat tek yu e pang. Kama i yu che sana yat nya tek yu e warara chanya. I she bo shi mata chat tek yu e mãi dụ chế gì nhớ rụ dây ở con nhảy yêu ấy tám tay bịt bên này ta tên nhá sa yêu ấy chế bệ anh cắt toa cho một cây yêu ấy tám tay bịt thì bữa tết Jesus yêu ấy cả ví dụ như uya mai vẹt tạ một Adam hệ dây siloe đi bệ ý dây của we bệ yêu ấy hệ chế về đốt bao với dây ý đặc yêu ấy nhưng mình bây giờ chế về đốt bao với vẹt ta teo chế yêu ấy tám tay bịt vẹt chuan bờ tụt che yêu ấy bụt treo mấy xe Jesus yêu ấy ý vẹt tay bịt nhá yêu ấy nhé bữa giờ Pharisêu nhà cây thực ai ta cụ bé nhỉ tám tay bịt tụt tới duat apen ấy che vẹt ta đã nhá sa yêu ấy Pharisêu nhỉ tám tay bịt bẹ kawia au ya mấy vẹt ta bẹ yêu ấy bụt che vẹt đốt bao ấy vẹt ta tê nhá sa một che yêu ấy Hitada tu je kapik je budu do yap kabia be sabado bima ue fariseu nya Moises se kawentak ite je kukum Deus sao bị nhai te em ina pamau e senya fariseu nya Ikeneat mo jonang nang ukat nyai tadat Apen ke kai keneat mo jonang nang ukat pe we be e bauriat mo bapuk put ue wararat chanya Imene je pang tang nyai Jesus mawen e fariseu nya Wara tang makawen wen ipoe. Pamen ue pitam tay bit pe. Hishe tadat habui she ue. Deus se kawen mawen ukat sheke ue tam tay bit. Judeu nya ke ukanya ibu ipoe je tabut tam tam tay bit tau kai. Hitam nya te ku sanai ue bit tabut am poye. Imen poye tam tay bit te bayu nya do tip hishe dak. Uje kawen ip cewe je ip nyajem puje. Ek puteño iu ip cebai be. Huk puteño iu ip cebai. Hitam tau kap iu ip. Hitam nyo kau kap. Apen tak uje wetada nyasa iu ip cebai nyombe. Wetai bit nyambit apen she uje wetada yam cebai ue. Wetai bit nyambui sheu nya ada yam iu e. Hinyue juma je peye kawen. Iu Judeu nya ke kanya be. Ite ma je weta dap nya wena iwe be. Be kit nya nyoke. Iu Imeno je de Judeu nya ke kanya be shimi parara ye. Judeu nya ke kanya je kue je be kit be. Jesus Deus emanai ye je empima. Hei mo mat nya ke kau che Deus se je kawen wena pa be i.
Imen poye para rau biu deu nya ke kanya besim. Imen poye sha nyawe be kit nyanyo ke I. Jada ap nyawe na iwe be I. Apene jada ije ye pe chebe iu eip. Fariseu nyawara mitam tain bitu tuju chat jewe kai. Deu se tabut pewe je nai iu eip. Imen poye cheman ma je ye che iu eip fariseu nya. Hetada tikene at mojang nang ekat iu eip na pama. Hucet tai bit tibuam iu eip. Wet tai bit nyai kene at keng she yam iu eip tam tain bit. Wet tai bit wetat te nyo jup yam. Nyasa bit wetat te maut che iu e. Apen soteu webe iu eip. Apen etada iwara mu eip. Kei je ki bua punya wena iwebe iu e. He je bite ye tabut nyo mau kai. Apen e je dak wara mu an yupin e ishe. Iu eip tam tain bit. Ishe be kit kiyam pin pa she je dak iu e che beip. Hap. Ishe be kit kiyam pin nyo che je iu eip. He kawen kene ji jang che she iu eip. Ui ta komane pitam tain bit kai. Unya korem chit chaip. Hen mai te be kit iu eip. Uche je bit Moises be kit iu eip. Uche tai bit deu sao bi Moises ở cụ sơ này yam. Uche tai bit nya ba ông bi sơ te em yam iu eip. A ba ông bi sơ te em. Ie ji em iu e. Deu sao bi te wetada. Yon pi te em iu e. Ibua piwa re ji jang she iu e. Weye tai bit deu si keneat mo jarang nang kate kawen ai jujum nya ibui watam yam. Je bi ke yap tang je ke kate kawen ai jujum piti bui watam. Je bui sim je ke kate kawen ai jujum deus. Ka ma mate ke ta mu kap ya tu setada ya paweng nya weng tu bersik. Ke je da ki bua paweng nya weng tu bersik nya iu e. Nya sabi Jesus wetada iu e. Deus au biam pema ibau de ka je ku chebe wetada. Deus sao bi mai te wetada iu e tam tain bit. Warara chat pudi mai keneat kengen. Heta me kapi keneat keng chicha boye iu e na pama. Hen tu che motai bin pin. He jam che yu che shewi iu e. He jam che Deus se je kawen wenap abewi iu e. Waram che yeom nye yub abe iu e. Hunya jame pita ko mai tam tain bit kai boye. Nya boye Jesus si tam tain bit tu bersik. Utu bersik fariseu nya be she mo jam ya paweng tu bersik peje. Uje kawen cewe je. Tape. Hen Peter eta Deus iput kai iu e Jesus. Abe sote kariwa iu e tam tain bit. Ishe je nya bap pekumata betam iu e. Ishe juju men nyasa. Hewe je kawen wenat cucum iu e. Hon ma ishe iu e Jesus. Ujeng ai chong Jesus wap. Jesus yaung bui shit che buye. Kariwa weta betut che kanya sambit iu e. Peng ipidangannya in ceng ma Deus she ujut puye. Ukai tabu canya ceng ma che she. Hitat te anya bersimip iu e Jesus. Wararat canya biti kene che she. Hitabut amanya kene che she iu e. Wetai bit sama beg Deus e kawen. Himen pit wetai bin pin cica iye em wararat canya. Nye jumis canya hitabut je e ukai iu e Jesus. Wararat canya bit te ma em. Wetai bit Deus e kawen I. Hitabutnya je e pukai. Hitamanya bersimip iu e. Te madu ce je e một ce tai bit Deus e kawen I. Iu e Jesus pe peng fariseu nya in. Hut ce tai bit sama Deus e kawen. Himen pitut ce tai bin pin cica iye e beje. Hikeneat keng nya ka je ke pe Deus ce. Himen pit te mai je em. Hut ce tai bit cica Deus e kawen I. Himen puye hikeneat keng e je ce she iu e Jesus.